Pilihan lam sobo, seng tini thani silai mo sungma khe Tripura hasteno khobui Bharat hakotorni political scenario bahai choli tongkha, especially Tripura motha eba Tripura mothani je samung humuro tabu bahai choli tong abono tei kisar sungo saikha ke belekhen sanai lukrok Pradonu kurumka dini normi channel ding dikhang dini chini dopane borono kok thaija thaini latest position tui sanong obe phaikya non buskango protomo tang sana nayo bes kis nai thanai salo koek mas romanang ane mokor laikya je BJP party ebong jonojati party jonojati অংশটা মানে উইংস borok tabuk chini borong area haboy jugdan sabha khlai oi Tripura mothani usukdon yakarai BJP hapaikya ene topi rok thukluk layai Bharat Mata ke joy layai siri khok laijak amno kotor khai awai khai ekone prochar khai uyang khai borong hoiteno proshnote intellectual bro thaka Tripura land kuma khata Tripura land abo সম্ভব ya ino je thangai election sekang Himanta Biswa Sarma samani aborono khatal babate ja awai ro khai borok Tripura sani bokhano thrina ni bagoi hotas khaine ni bagoi borok pracharana bija hotas khaidiya kunoi BJP phaising thakai simise সুবিধা মান্নাই Tripura sa pati na po ekmatro BJP madhume se BJP যোগদান সেক্ষেত্রে Tripura sa rumati manaiku ini borok prochar awai rekhai mani abo nukjakun engkai abo no baire botabo thangnai 22 তারিখ May-o BJP rokni ekta state level ni kotor ekta সম্মেলন থাকা a jaga borok Narendra Modi ni 9 বছর পূর্তি উপলক্ষে borok mas kaisa romoy buskangni mas kaisa romoy borok prochar abhijan honai o siddhanto na hoy borok tabuk panji laijak এবং Tripura mothana durbol khanen Tripura mothana sabainani tinini potrika o tamuka kamuki janor punna mosugo sondon potrika tini unka 31 তারিখ May sondon potrika kajak obo orotam sujak tong mission 24 motha bangte pahare RSS baspa totpor aike uyang khai Tripura sar umok laijak masu laijak Tripura land bogshot tangno Tripura mothani je demand aboni bogshot tangno interlocutor bo অনেকবার ফাইনালি ডেট জমা করে ফাইয়া সপাইয়া aboni pore last bugogra faipru bo একটা করা সুরে নব abro reaction nika interlocutor বার ডেট খাইজামান পরে bo সপাইya abo তুই বনি reaction বরিকা যদি Tripura mothani Tripura sarongni demand tuই thungnan naikha hingai BJP haikai chungbo chingbo hai asuk tongya chungba andolon khainai ebong chini strategy tuই chung agunai buskamo এবং চিনি বয়ামনকি গনপুর বিধানসভানি কক উল্লেখ খাইকা এনকাই ফাইনাল লোকসভানি ইলেকশন ব 24 দম এনকা আ জায়গারক Tripura mothani ভূমিকা তামনাই প্রয়োজনে বিরোধী দল অকংই লড়াই খাইনানি কক রব সাকলাইমানে কুচুং খারাকা আবংকা BJP যদি চিনি বরকন কক রিমেনা হাই কক নারকই যদি interlocutor মাধ্যমে ককলাম চালাই চিনি সমস্যার সমাধান খাইনার ফাইজা অগ্রসর ইয়াখাই Tripura মথা হাইকা আসুক তংলা আন্দোলন শুরু খাইনাই কক সাকে একাতে কাছা ক Tripura মথা রাজনৈতিক দল হিসাবে তাবুক স্বীকৃত এবং বিরোধী দলের ভূমিকায় দল Tripura রাজ্য 13 জন MLA তি ADC ক্ষমতা তো ওকে ADC বড় রাং হজা গিয়া সামুং তাংমাইয়া রাং কাছু তিনজাগো যে বাজেট রঙন কিসে মিশা 24,000 কোটি বাজেটনি বিসিঙো 300-400 কোটি সিরি হজাব আবো বেতন বাতারি তিনি পাইথানো আও বাই কোনো উন্নয়নমূলক সামু তাবো ক্ষমতা তংকনো Tripura মথা তাংমাই এনতো আইকা আমতুকাই তাংমাই খাইরিবই রাং রিহুয়ে খাই তিনিবই Tripura মথনি ইমেজ ন নষ্ট খাইনা বয় উদ্যোগ চলিত
বরং থানা ত্রিপুরা উন্নয়ন তো বরং নাইয়ানো একে ও ব্যাপারও চিনি জনজাতি মোর্চা বিজেপি খাই তো নেতৃবৃন্দ কোনো ভয়েস করি হ্যাঁ কোনো সামান করি একাই তাবু आं सानाय चिनी दफा चिनी निजिना हावनो चुं मायगे तिंगय 75 बছর भारतबर्ष যোগदान खायमानि 75 बছর बिसिङनो चुं मायगे तिंगय 31% सफाय फायने सालो चुं ताबो कमिय 31 हयते 25 20% 15% गा चुं कमि फायनाय आबो नुगु तं बुसखांगो ओंखाय निजिनि रायजो तो चुं मायगे तिंगय फातानि फायनाय गोबां बरक संख्या गोबां बरक बाय सातो पिरो खायजाक नंखानो बन्चितर खायजागय आइखाय अ अबस्थाय दाबो रेल लाइन कुरुं दङ आगरतला रेल स्टेशन बांग्लादेशनि रेल लाइन दाबो सामुं चलि दं आबो ते बसर कासेसे नांगला गाबो चालुं थानाय बास सार्भिस दङ न तारपरे निनि प्लेन बायबो जुगाजुग मुना नायतो आबो स्पाइसजेट चिटागांग हयते चिटागांग एयरपोर्ट हयते आगरतला बिक्लाय फैसे ते बिसि दिन कोरिया कयेक मासजों जों चालुनाय आबो सिद्धांत दं थाका ते फेनी नदीनि ऊपर जे मैत्री सेतु दंमानि आइन तिखाय चिटागांग पूर्ण व्यवहार खायनानि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आबोनि सामुंगो मैत्री सेतु नामे सामुं पाइजा दाबो शुधु उद्बोधन खायनाय सिमि बाकी आइके बांग्लादेश गवर्नमेंट बो दुइटा बन्दर भारतबर्षनि व्यवहार खायनानि अनुमति रिखा खानाव चुं मंगला बन्दर तेगा चिटागांग बन्दर आइके ओ बन्दर तो वाणिज्य जुगाजुग खाय नरक नायदि दिनै आगरतला हयते मोहनपुर लाई लेम्बुसारा हयते फुल लेननि लामांगि दं आबो बायसेबेन दिनै साब्रुंबाय कुरुंगय बावियामो दिनै गुलचक्कर आरो हयते कुरुंगय आखर आरो हयते कुरुंगय बायसेबेन दिनै आबो त्रिपुरा लाई आसाम तिखाय आबो साउथ इस्ट एशिया बाय जुगाजुग नाय आइखाय नं प्लेन बायबो फायनाय हा पिबो फायनाय गारि बाय ट्रेन बायबो हाजार हाजार फायनाय जों बुसखांनो हयतोंगा आमति अबस्थाय जों टीटीएडीसी सिमिसे दाबो मेजरिटी दं ओ टीटीएडीसी बो जनरल पपुलेशन 3 लक्ष दं 12 लक्ष बरंनि बिसिङाव 3 लक्ष न वानजि दफानि बरक आइखाय ओ 3 लक्ष बो दाबो हुहुका बारिवय दंसिनाय फातानि बरफ फायनाय फायखाय आरो जागा बांनायनि क्षमता एडीसी जागा खुरै एडीसी एरियानि जागा बांनायनि खा जमिरो बांनायनि आबुं क्षमता राज्य सरकारनि जागो टीटीएडीसी बिल खाययाखनै राज्य सरकार थानो वाइथा बिहका जागानि क्षमता टीटीएडीसी नो याफादि 6 शेड्यूल मुताबिक आबो ओरिया बरफ एप्रुवेल खायया किसुदिन आगे बुबाग्रा आबो तियो गवर्नर थां मालायनाय मेनि गवर्नर मालाय हिनै ओ दिमानो आबो दं जत बिल एडीसी हयते रिहजा काउंसिल पास खाय स्टेट गवर्नमेंट थानि आबो दाबो पन्त पास खाय रिहजा गया आबो पास खाय राज्य सरकार अनुमोदन माय खा आबो आइनो परिणत दंगिया का आमति खाय टीटी एडीसी न सादो मसारि तिजाखा आगा आमति अवस्थाय चिनि दफा दाबो सामग्रिक भाबे चिनि त्रिपुरा दफा दाबो महा विपद खलायजा आरो हयते उत्तरन माना हिंकाय जों त्रिपुरा जतन थांचा मावनाय जोंगा त्रिपुरा मथानि मूल आंदोलन किन्तु थांचानिसै प्रथम थांचानि आंदोलन तारपरेसे माथाय मानानि चिनि माथाय मानाखाय जों थांचा नांनाय भारतबर्ष साधन पुरो इंग्रेजर कयेक हाजारसे भारत हाय कत देश न बरक साधन खाय दंनाब्ले बरक संख्या कमसे भारतबासिर थांचा आंसे बरक संख्या कमफानो चिनि भारतबर्ष न साधन खाय दंगाबो आगा आबुन बगन चिन बरफ थांचा मगैनो जों तिनि बन्चित दं चिनि माथाय सप्ताय जों मायां दं आगा आबोसे उन्थि सिचुएशन जनजाति खायनाय चिनि नेतृबृन्द रं नां सुनान मुसु नरक त्रिपुरा मथानि स्टेट को डिमान्ड चालाय गया इंटरलोकेटर चंनाय हिनाय अमित शाह चिनि बरंगरां होम मिनिस्टार ब साखलायसे तिनि ओ इंटरलोकेटर माने हि सालायब्ले चिनि तरफ हयतो सायाब्ले चो केंद्र सरकार इने हिनिसे चंगाबो सालायमोन ओ त्रिपुरा मथा सानो आबो बिसिं आलोचना खायो नं समस्या समाधान खायजानाय हिमानि अकं नारुजा गया आबो तिसे त्रिपुरा मथानो बेंग खलायलाय तिरै दाबो जनजाति मोर्चानि नेतृबृन्द चिन बररक चिनि दफा विपद खलायजा संख्या लोगो उमजाते बुंनाय एडीसी बो जों सालसा माइनरिटी नों थां तगो
আমতি অবস্থা হয় বিজেপি খাইনাই ত্রিপুরা মথানি ত্রিপুরা সান নেতা রং থানি সুনান মুসুবা নরক ত্রিপুরা ল্যান্ড ব চাঁদা গিয়া স্টেট হনি তিমানো চাঁদা গিয়া হ্যাঁ একাই ইন্টারলোকেটর নি বিসিঙ্গ আলোচনা খাইমা চাঁদা গিয়া এখানে নরকলে তামখাই ত্রিপুরা সার ও পরিস্থিতি হইতে বাঁচে নাই ভাইকে রক্ষা খাইনাই নং দাবি তামো সাদি তিনি দপন থানি শুক্রবেসারি বিজেপি পার্টিনি ত্রিপুরা সার বরংনি রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান খাইনা বাগয় পার্মানেন্ট সলিউশন বাগয় বিজেপি নেতা রংথানি তামো দাবি দं হ্যাঁ নং ত্রিপুরা মথানো দাবি সিমনে চাইয়া হামিয়া হিনই বাসালাই দङ बुनि दफाबो दागि जागय चिनि थांजानो नष्ट खायनानै बागय ओंखाय नरकले बिजेपि खायना रकले तामो दाबि नरकनि ত্রিপুরা सानो बागय आबो सादि ब दाबिनि बिसिंथिखाय नरकनि ত্রিপুরা सानो रक खायनाय जों माइनरिटि दंमान हयते फातानि बरक बां फाइ दङ आरो हयते चिनि भबिष्यत सुरक्षित खायना बागय नरकले तामो दाबि खाय सादि चिनि दफानि बरक नां सारा नायो चिनि बरक बिजेपि तानो खायनाय प्रथम प्रश्न का तामनि बागे खायनाय चिन दाबि पुरुंखारि जों एकसंगे जतन खायनाय बिजेपि जों सानमानो रेडि गायदों सानमाबरिया इंटेलिकुल सामबरिया मसारे तिनो आबसे नं बीजेपी और बीजेपी त्रिपुरा मथानि हिनै वालायलायनानै जराया ताबो दफा थांनाय मुभमेन्ट सबो आ जागाव चिनि थांजानो सिबायना नायै किसु बर पदनि लुबे रांनि लुबे तिनि बीजेपी नि टुपि हंगय बुबाकारानो चिकन काय फनुगय त्रिपुरा मथानो चिकन काय फनुगय उसुकजन त्रिपुरा सा बीजेपी हापका हिनै टुपि हंलायदिबय दंथालाय बातालाय दंमानि आबो बा मूर्ख सारा हाय मेबले निन दफाले माने कमल सारा नाय दखा अ जरखाय नंता माखौ दंथक जाबाय बीजेपी दल त्रिपुरा थानो तलां माखाय गाय त्रिपुरा मथानो सबाय माखाय दुर्बल खाय माखाय आरो दंथनो तामनो नुहुरो नर दंथनो बातालाय दं बुनि दफाबो दागि जागय बरनि लुब रां रिजागय नरक दिनि पाहार हाबय त्रिपुरा मथा खायनाय ओ पुरी सियारक न किसामिसा लुब्र फुनुगय कने बरक तलांनाय चेसा खायदोंना र बरक चिनि दफानि थांथानि शत्रु चिनि दफानि माथाय सप्तानि लामाव केबंनाय र हिनै चिनि दफा बरकनो चिनि तो माखायनाय बरकनो जुं अब जाति दफा थांनानि आन्दोलन अ जराव जुं चिनि पार्टी हमो पार्टी हिनै वालाय दंनान समयया जरायो ताबु काजे आं ओ समयो चिनि त्रिपुरा मथानि जत बेदेक दंनाय बुरि मथा हिंदी सिखला बदल हिंदी कर्मचारी बदल हिंदी छात्र बदल हिंदी एवं जारा वारियर दंनाय एवं जारा एमएलए दंनाय जारा एमडीसी दंनाय बुबागारा तो दागिका गुरुत्वपूर्ण एक सांगठनिक मिटिंग जिटिएडीसी खायमान लुखाचुं जत एमडीसी एमएलए तियो एवं अन्यान्य नेतृबृंद तियो आ जगह ब नगा तुता तुंसिरी अंकरे एखोनो तीन दफान ब कक साबि इंकाय तिनि जारा एमएलए दंनाय र तिनि ब एरियानि बरक बीजेपी योगदान खाय त्रिपुरा मथा याकाव तामय थाना ना आबरनो सोलाय खाय रुतुक तिखलाय मा सालायनाय सुकुमय मा सालायनाय ताबो त्रिपुरा मथानि जत वारियर तिनि आचुगै दंयावय बुबगारा दागे मेहाय कामिओ जत जगह थाबाय जत कन्स्टिट्युएन्सी एमडीसी जानजानि एमडीसी जानजानि कन्स्टिट्युएन्सी एरिया वो एमएलए जानजानि कन्स्टिट्युएन्सी एरिया वो थांगय कसा खाय दंनाय बीजेपी खाय दंनाय तिनि बर रंनो बोजोगय सावय तिनि त्रिपुरा मथाव योगदान खायनानि अभियान मा चालनाय दाबो पाल्टा अभियान तामय जों बीजेपी खायनाय तामनो नो खायनाय जे बीजेपी खायतने थाने 5 बছर चिनि बरक मिसिंग जारा जनता बीजेपी खायतने र बरक तिनि ताम मानखा बरक सागरा तो ताम मानखा बरक सेखा एके बरक माय एके थाने 5 बছर नुं ताबु कताल थांनो ताम माने बा ताम माननाय ओ किसा मिसा सुसुबे नि बानि जा कोने सरकारनि जे प्रकल्प सुजुग सुबे तमनि आबु जतन बायनो आबु कि बीजेपी खायनान बगै सुमिदिबा काजे आमतुई सस्ता दनि राजनीति खायै चिनि दफानि थांचांनाय फेमान जाराव सबायै चिनि मानथायनो केप्लेनेन नायै जारा तंथंनाय र बरक चिनि दफानि शत्रु चिनि थांचानि शत्रु
এবং চিনি দপানি সিনাই কুংনাই গাमियाव যারা তংনাই সিকলা চালাই যতনো চুং নাইচং মা তংনাই চিনি থানসানো যারা সবাইনাই নাই বরং চুং শত্রুহীন চংনাই এবং তাবুবো যারা ত্রিপুরা মথা ফাইয়াকু মানে থানসা চিনি থানসানি আন্দোলন যোগদান খাইয়াকু বরং প্রতিটি মাসও টার্গেট খাইয়ে ত্রিপুরা মথা যোগদান খাইনানি কর্মসূচি নালাই তাবুক চাঙুরি খালাই মা ফলাইনাই এবং চুংব ফুরুংনাই সিপিএম খাইতনাই তাবুক কিসে মিশা তাবুক বিজেপি যারা খাইতনাই রক চিনি দপন বিসিङ বরং সে বুজগই তুবো এখনো চিনি ত্রিপুরা মথানি আন্দোলন সামিল খাইয়ে চিনি থানসানো 70% তমানে 100% ত্লানা নাंनाय আমতিকা টার্গেট খাই চুং আহিনো চুপ খাজু তংয়াওয় ও কর্মযোগনো চুং শুরুমা খালাই তা আবতে কাইসা আন্দোলন থানসানি আন্দোলন আমনো চুং 100% থানসা চিন টার্গেট এবং আরো কেবংনাই রনু চিন দখনে শত্রুহীন চংনাই চিনি দাবি রমান থামন পরে যাতে পদ নুং দাল বিধান দল খাইয়া কোনই খাইনা বাপুরু কোনো অসুবিধা করি তাবু সংকটজনক মুহূর্তে হ্যাঁ তাবু ওয়ালাই তংনান জরাইয়াবলে তাবু মান্থ 3 জরা হ্যাঁ তাবু চিনি থানসা নুগনে তিনি বুবকরা বিসিং তিখাই ত্রিপুরাল্যান্ড তামো চুং ত্রিপুরাল্যান্ড ছাড়ান না কক তিনি সারা ভারতবর্ষনি মিডিয়ানি মেসিং তিখাই এই ত্রিপুরা মতানা আন্দোলন তিখাই তিনি সারা দেশকে বরক সিবাই কেবলে সারা ভারতবর্ষের বরক সিবাই কেতাবো আগে সাইদামান 13 বছর কাকা চুং ত্রিপুরাল্যান্ড দিমান খাও 2009 হইতে আইপিএফটি হইতে শুরু খাইয়ে তাবু বই স্টেট হনি দিমান বরকা ত্রিপুরাল্যান্ড হিনো ত্রিপুরা মতো গ্রেট का ত্রিপুরাল্যান্ড है आसु से बेस्ट कम्प्ले ত্রিপুরাল্যান্ড हिमानी आबो ग्रेट ত্রিপুরাল্যান্ড बुझिलाय वो बांग्लादेश अंश आसाम अंश मिजोराम न नाहायदा खाइमाना ত্রিপুরাল্যান্ড ग्रेट ত্রিপুরাল্যান্ড उंसालाय ত্রিপুরাল্যান্ড ग्रेट ত্রিপুরাল্যান্ड आबो हिमबा ग्रेट ত্রিপুরাল্যান্ড बा बुबगरा सामानी ओ एडिसिनि बायरे बो चिनि बरं जेखाने कुमांखाय दङ आबरंबो एडिसि मा खमनाय हे आबरंबो कइसे ग्रेट ত্রিপুরাল্যান্ड हिजाकले 26টা ताबुबो पंचायत दङ ताबु ত্রিপুরা एडिसिनि बायरे आमनो एडिसि मा खमनाय माति संनाय आबर मिन खायना मगसे ग्रेट ত্রিপুরাল্যান্ড हिजाकले आरो बर बुजिलाय गय 10 बाय साजाक माहाय उ बांग्लादेश दुइदा ग्रेट ত্রিপুরাল্যান্ড उनो आबो जीवनो उंलांगिया हि सामनसे आबनसे बिसास खलायलाय दं ग्रेट ত্রিপুরাল্যান্ড आबो हिनबा बार साखलाय परो भाय ग्रेट ত্রিপুরাল্যান্ড तुइ कन्फ्यूजन तैरि खलाय दं এবং চিনি দপা যত থানসা হয় তিনি ছত্তিশগড় হিন্দি তিনি ঝাড়খণ্ড হিন্দি তিনি ও যে স্টেট ফুড মানমারো আবো সাল বিশা বিসিংনি সানিদা মানবা হ্যাঁ চুম্ব ও কয়েক মাসে বিসিংনো মাই খাইতে মালিয়া হিনে তাম বুখা থিনা দংবা চুং থানসাং খাও বসে মারিনাই ত্রিপুরাজ্য চুং যদি থানসাং খায় চিনি उनको सारा के वो क्षमता दखल खाइमिया ताबु वो 7 जन एमएलए करिंकाय बीजेपी मेजॉरिटी उं चिनी बरनि बागसे बीजेपी क्षमता बिले ओ 7 जन एमएलए तिनि करिंकाय बीजेपी मेजॉरिटी उं क्षमता दंमानो आके बरनि कुसुब दाम किन्तु बर कोनो कक दाना जा ऑल इंडिया पार्टी दङय बर दागे मे आसु देखा आसुनानि बोचा देखे बोचाना आइसिं जेबले नन बुखु खयदे ताम कक थाइजाम पेप्लायसा पार्टी में क्रिजागो पद होते तिखलाई ने क्रिजागो आम तिखाय ऑल इंडिया पार्टी खाय ताम लाबनाय आं दफानि बागो मुंसा साइमालिया दफानि दाबिनो साइमालिया दफानि अधिकारनो ति कक साइमालिया आम ति दल दङै थिन दफानि ताम मुक्ति खाय मुक्तिनि माननाय बरो कत साराय गनाय मानि मातनो टुपि हंदि बय चिरि खलाय दंलाय दंतिरो तिब्रा मता दुरबरुंका बायखायनाय काजे एमन दिन बसलां फाइ दङ अब ताबुक दङ अब आस्ते आस्ते ত্রিপুরা जाग्रतन फाइ दङ थानसांलाय फाइ दङ जदि गभर्नमेन्ट ने मानिया हिंकाय ত্রিপুরা हावा हाके दंला परिस्थिति काजे जुं थानसां फाइकाय चिनि माथे ताम माय दंनाय ত্রিপুরালেন माय नि साबसा फाइदे आनुं खाइबेदि नग आथु तुति गुबुनि दल दङय ए माय हि चिरि कक साकाय नङा हायदा अमेरिका तीन बुबरताम जगह अमेरिका बरो 32 कोटी से आरो 50 राज्य दङ निनि भारतवर्ष आसु कतर आसु कुमांग बरो कयटा राज्य तो ते राज्य खाइमिया
আমতে হাই কো গেবলে আসু বরক 140 কোটি দেশ বরক আপনি সঠিক রিপ্রেজেন্টেশন না খাইতেও রাজ্য শিক্ষা কেনা দরকার ও বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন সংস্কৃতি বরক তুই ভারতবর্ষ আজাগাও হ্যাঁ পুনো যেসব চিকন ফুংতুন বিনি দাবি দাবানো মাথাইনো সাংবিধানিক অধিকার বাদ্রিবই পুরো সময় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা মাইয়া কাজে যত নিন অধিকার দङ মাথায় সান্নানি নিরাপত্তা মানানি অর্থনৈতিক উন্নয়ন উন্নয়নি হাতানি বরক চবৈসে নঙরা চুনো মাইনে ঢুকাই দেখা আপনি পরেও চিনি দাবি নয় বসিয়া আবো ব জায়গানি ক ভারতবর্ষ একটা রাজ্য ফুটিখলাই ফুরুমানো যে রাজ্য হাতানি বরক ফাই সংখ্যা বাং থাকা একমাত্র ত্রিপুরা ন সারা ভারতবর্ষ যেখানে অরণি মূল আদিবাসীর সংখ্যালঘু থাকা ফাতানি বরক ফাইমাবাই ও ফাতানি বরণ কাছুনানি অর পিয়া খাইনানি দায়িত্ব সামনে কেন্দ্র সরকারনি বলে মুং ব্যর্থমন অর ফাতানি বরক বাংলা নাংনা বলে চুক্তিও আবো আমুকে যে চিনি রাজা চুক্তি খাইলাম ভারতবর্ষ যোগদান খাইকে ত্রিপুরা সারক মাছিওয়ানো হিনে যোগদান খাইনা বলে বড় কাহাঙ্গই টংমানানি নয় তাবকে তা মাহেক না ও চুক্তিকে আবো কলা পাতা দা ভারতবর্ষ কি আক্রমণ খাইতে ত্রিপুরানো শেখনাবা যে দফানি বরক ন ইংরেজ রং আমল পর্যন্ত শেখনাই মালিয়া থুরুকসানি 6 বছর পর্যন্ত শেখনাই মালিয়া ইংরেজ ভাই বুদ্ধিমান শিক্ষিত জাতি বরক পর্যন্ত চিনি রাজানো চিনি রাজ্যনে শেখনাই মালিয়া চাকলা রসনা বাসে জমিদারি ত্রিপুরা হিল ত্রিপুরা তোমার স্বাধীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিনে বসি যা ইংরেজ কাজে আমতে একটা দফা তিনি আই নিচি নংনা থাং দङ जों 31 सफायगा ताबो जेबो कमी थानाय अ जागासे ताबो जों खासिनायको दागिसा कुमनि दल खाइयाको नय व्यक्तिगत स्वार्थन तर्जागय बरक दफानि बिरुद्धे शत्रुता खाइदों आबरनो जों बरदाथ खाइमांला तिनि दफा बाय खाइनाय जों 70% जुदि थाजां खाय ते 30% मा फाइनाय गोबां मा फाइसिं न आबुन मरे जों मा खाम खाइनाय आजु दंनायाव बाराय बारा थाङा कोनय जाबो जाना त्रिपुरा मथा खाइया बरंनो त्रिपुरा मथा योगदान खाइना माखय आं कयना मुचु तिनि त्रिपुरा मथा वारियर न नरक এই কিছুদিন বিসিংন যতন জানজান এরিয়াও চাঙরি খাওয়াই অংশলাইনি এবং যোগদান সভা প্রতিদিন খাই ফুনুনাই চুম্ব ত্রিপুরা মথা যোগদান খাইপিকা বিজেপি ইয়াকা ওই তে কোমনি দল খাই তোরে আইপিএফটি পর্যন্ত সে তাবো ত্রিপুরা মথা সভাইনা অংশলাই যা হ্যাঁ ও সিমলাও কিছু নাগা আইপিএফটি যোগদান সভা খাইকেনা বলে হ্যাঁ Gabor যোগদান সভা খাইকাই দামান তাবরো দুমা কাহারে বিকু মিটিং জাগা বেস তাম খাইকা নুং হাইনা তা কাম করি ইনকা তমর মংসাই বরক তেবো সায়ুং নান্তা ওইনানিন বরক নিনি রাজ্য কমিং দङ বং বরং তেও কবাখা দানান বগাই বরখাই চাইতলাই দङ ভাইকাই তেবো দাতি ওরে নাইনো চারো ফাইনানি তাম খাইও চিটাগাং পুবে চারো ফাইনানি আবসি বরখাই সাবুং হমু নাইसिलाय दङ गोबां कमाखाय बरक वेस्ट बेंगल फाइनाय आसामनि तो फाइनि दङ ट्रेन चालुमाबाय करिमगंजनि शिलचरनि बेयाव बांलादेशआव फाइ दङ बांलादेशआव बर' जायति कुसि दङ थालमुन बर'नो दले दले थांलाय आइङो नायनानि आइनो फाइलाय बेयाव बंगलगलो थ्रुसा फाइयो दाबुखाय रोहिंगा रकसे दिन बात करि बेले हाबाय दङनि रोहिंगा बा बर्डार बन्दिना बो बर्डार फेंसिंग बाबो कुनो सामुस नांलिया बेले भारत सरकार तामखाय दं भारत सरकार तामखायनि कातातार फेंसिंग पारुबाय बर' उयं हाबै दङ दिल्ली बर' हाइंको आबो दिनै देशनि इंटीग्रिटी बेलायनो बिपदजनक এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলে যত ছেলে কত প্রবলেম খা হাতেন বড় খাই হাপে মানে আবো তাবো বড় রিজলভ নিয়াকো আবো তাবো সমাধান নিয়াকো এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল তিনি হিন্দুনি লগে লগে থ্রুকসানি সংখ্যাতে বানি তো আসাম 12টা ডিস্ট্রিক্ট থ্রুকসা মেজর রুম থাকা আবো একদিন থ্রুকসা স্টেট রুম থানায় ওয়েস্ট বেঙ্গল বাহাইনো ও দুইটা যদি থ্রুকসা মেজরিটি দেশ রুম থাকা হিকায় বাংলাদেশ বাহিনী ইন্ডিয়ানি সীমানা দঙ্গ পুরিশুটি আবো কোনো সীমানা সে কুড়ি থানে আপনার আবো সেটা কত বিপজ্জনক নাই ভারত নিরাপত্তা যত কত হুমকি নাই বলে আবনো ভারত সরকার যে নর্থ ইস্টার্নের প্রতি যে বিনি পলিসি আবনো ভারত সরকার
তেবো কাহামকে ক্রিটিক্যালি রিভিউ খাইয়ে কোনো তেবো শক্ত ডিসিশন আনা দরকার ও নরম নীতি নাই তো খাই পাকিস্তান সেলাই কোনো তেবো কত বিপজ্জনক বোঝানে বাংলাদেশে বড় ফ্যামিলি ও উত্তর পূর্বাঞ্চল সেমিয়া তিনি ওরা হাবো এখন বেঙ্গালুরু থাকো দিল্লিও থাকো ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় থাকতো আমরা অমিত শাহ নুগে দা তাম খাই তো বড় অবশ্য তো তীব্রাথানি সমস্যা এসে মিয়া তিনি তীব্রান সমস্যা এসে মিনুক তো অব একদিন সারা ভারতবর্ষ সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলে একটা অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি খেলে ও সিচুয়েশন যদি সলভ হয়ে খায় আসাম চুক্তি খাই মানে পরে দাম খাবা আসামও শান্তি বিরক্ষা সাময়িকভাবে আবু বিসিং দংলা তাবু ব আসাম চুক্তি মোতাবেক নয় এনআরসি খেকে না বলে খাই দাম খাচা আদা মাদা খেকলে কিনজাখা দমকা এজিপিবো তাবু ও আসাম গণ পরিষদবো তাবু সরি বলে তাবু ওর কিছু সাইমিয়া চুকা চুকজা সেখানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কয়না মন্দির আসামনি কক্সে নমা চুকারা দি নুনি আসামছে ত্রিপুরানি নেক্সট ত্রিপুরা নাইনি আসামছে না আবার রক্ষা খেকরে সেখান নংতো তাবু সাময়িক চিফ মিনিস্টার তাবু বাসাই দङ ত্রিপুরা ভা খাইমিয়া খাইমি হেন চিরিকক দङ নিন আসাম কয়বাগনো নাইদি কাজে আম তুই সস্তা রাজনীতি খাইয়া হয় জেনুইনলি রাজনীতির ঊর্ধ্বে কাঁচা হয় এন্টায়ার নর্থ ইস্টার্ন জন্য অখণ্ডতা ভারতবর্ষ অখণ্ড একটা সেপারেবল অঙ্গ খাইবন নারনার বাগয় সামদানি আও ক্ষমতা পাওয়ার পরিস্থিতি সিমি খাইকেন গিয়া দেশনি নিরাপত্তা দেশনি অখণ্ডতা আবনো নিন রাজনীতি পার্টি রাজনীতি ছাকা তুই তিসাবে মামা শোনায় কেন্দ্র যারা তনাইর বড় শুধু পার্টি রাজনীতি খেকেছে মুঙ্গিয়া রাজ্য সরকার যারা তনাইর বড় দেশ নিয়ে অখণ্ডতা নিরাপত্তা নিয়ে কব যত্ন ছেলে গুরুত্ব নিয়ে বড় মামা শোখায় জানি সম্প্রদায় বা জেনেন বাবা সিমিনে ওয়াসুরাই তমু ত্রিপুরাখানি রাজনীতি তামো ওর কোনো রাজনীতি পার্টিসি করি ওর চীন বড় ভাই ফাদানি ফাইনে বড় নি রাজনীতি চলি তংলে আজ বাইকাই বিজেপি খাইও অল ইন্ডিয়া খাইও মানে ন গোবাং দল আরো বড় সংখ্যা গোবাং মানে নুম ভারত ককে সেমিয়া নুম চুমুক ফেকে বলে 72 বছর 73 বছর রময় ও অভিজ্ঞতা অনেক চুম তাবো চিনি একমাত্র মুক্তি কোন রিজনাল পার্টি চিনি রিজনাল পার্টি বিশেষ যত্ন ছেলাই কারাকো রিজনাল পার্টিটাও ত্রিপুরা মথা অবনতেও শক্তিশালী খেকেন চিনি মাথায় সপ্তাহে চিনি ত্রিপুরা নাইন হিন্দি কনস্টিটিউশন সলিউশন হাবো চুম মাননায় আইকে ও লামা থায়া ওই তামবা দুম ত্রিপুরা মথা আঞ্চলিক দল সবাইনা বয় চিনি নিজেনি দফানি বড় চেষ্টা খাই তখন আবু বইকে চাকা আবু বইকে চাঁদা বই গেছে দফানি বড় সাবাই আচ্ছা স্যার কাইসে কক সাইমান নাম সময় যে 2026 তো চিন 12 হাসতে ডিগনিটি সদং নাই ওপরকে চিন ত্রিপুরা হাসতে বুংনাই 26 হংকে তো ওপরকে কোনো বিজেপি বদল যে ত্রিপুরা মঠা বদল চিনতে নাইজাক নাই না কোনো এসটি এসসি নাই আমার বাহাই নাই ডিগনিটি সন এসটি এসসি রিজার্ভেশন দङ ন অরখাই জনসংখ্যা অনুপাতে যদি রিজার্ভেশন খাইকায় আগে তো চুমতাবো অনেক কমি থানায় তাবো একমাত্র চিনি 17টা দমানি হ্যাঁ চিনি দফানি বড় মুইতুরে তংবাই তাবুনি চারাই অনেক কোনো সাইমিয়া না 17টা দমানে চিনি জনসংখ্যা অনুপাতে চিনি রিজার্ভ সিটনি সংখ্যা মাত্র 17 আবনো টিএনবি চুক্তিপুরু তে 3টা বাড়ি বইছে তাবো 20টা বলে আগে নং জনসংখ্যানি আনুপাতিক হার হিকাই চুম তাবো খাই 17টা হইতে কমই হয় 13-14টা সপাইনিটা বুঝিকা আইকাই নিনি কনস্টিটিউয়েন্সি কমি নাই রিজার্ভ বনখাই বাড়ি নাই কারণ বন বড় সংখ্যা কোবা আগে নিনি পার্লামেন্ট সিট বো হ্যাঁ চিনি বড় খাই ও যে আমতি সংখ্যা গড়েছে এরিয়া খাই টুকরা টুকরা খাই বাগয় পুরো কিসা মানে বড় সবে এখন হয় রিজার্ভ সিট খাইতো দাংনা নেই ও কৃষ্ণপুর চরিলাম হাই 37% যে চিনি বড় উইয়াখাই রিজার্ভ আগে নো আরো হারজিত 37% বড় ডিসাইড খাইয়া যে বাকি খাইনে বলে সংখ্যা গড়েছে যারা বড় খাইনে বলে নুক্তি প্রাতে বোঝা বম বুনমে এখন বুঝিতিয়া আমতি পরিস্থিতি না আমতিকে থুঙ্গা তো হবলে আগে চুম রিডিমার্কেশন হিন্দি কনস্টিটিউশন রিডিমার্কেশন আমনো ডিলিমিটেশন মানে তামো তাবুক যে আরি খাজাক তমানি কনস্টিটিউশন মানে বিধানসভা সিট নি আমনো চেঞ্জ খাইজাক নাই জনসংখ্যা বারিখা নকুক তাংজাক বারিখা অনেক আগে বরফ তমাইয়া খালি জায়গা তোমার আরো বরফ খা একা আমার তেসা রিঅর্গানাইজেশন খাইয়াই নিনি বিধানসভানি সিট কাতালকে খাপি যাকে নাই
abon hino delimitation abo 2026 omnai Loksabha ni bo bari nai Rajya Sabha mane Bidhan Sabha ni bari nai abon boy parliament udbodhon khaipru chini borong gorang pradhan mantri Modi ji sayadiba parliament ni seat bari na nangnai delimitation pore khai Loksabha ni angko সদস্য bari nai hini samane aro no ingit ma khanabla delimitation je khaijang nai delimitation nai abo boro barbar saitom ble age abo no bagoi no joto dik theke no chungno khosori oi chini mathai soptane khosori oi tesake emon poriস্থিতি phaino no agor tola se kono meeting khaimangla no lufre buja kono no roko khaine ke bo tongla amdi poriস্থিতি phai tongo amno nuge da chini jonojati khaine boro rok tamo chung BJP thanani porisoke sato BJP khai tongnai rok BJP thango chini tam man nai none diban tam tong tibrasan bagoi abo segang sagradi kaje o koekta kok sawina paithako chini tipra mothane jara warrior tongnai rok no tabuk chini obo Tanzania andolon songe songe cholinai Tanzanok teboragri makhaino chini andolon asuk bisi শক্তিশালী নাই এবং অনেক নুনাই সিনাই চিন দফা তং তাবু নরক চারাই যারা তনাই রক অকরা রক যারা চংমানি আব অনুসারে কাম খাইতুন সিকলা বদল এবং চুং জয়লাভ উংনাই চিনি জয়লাভ উংনাই চুনো রিয়েই তংমেয়া চুং কাছাকাছি ফাইসপাই দোকা আব মানানি কেপলিনে মগই গুনি দকম রঙা কাপড়া রাইজা আবনো চিন বরন বুস কাঙ্গ বুসারি চিন বড় রিবিয়া কেন চিন বড় সে কেবং তমান কলাইছিবলে তাবো ani dharon chini borong ni jara netribinno tongnai jonate borok se intelligent tari di leri tindi homok somo akete tibra motha bainai durbonung nai aibu salai tomamle yaka bor tama tongtungnai tonghaba lewai tongkha mali atate are intelligent paiyoi kendra sabha alochona khaiyoi chini somoi chini dabi dawa ma khaile nung tibra se sabni ke upokar mulai kita nungka bor sadeng dongha jonate khainai ngoi nuka abo sadagya intelligent mai amane se nung tongsa tongo kendra sabha ba tibra motha alochona khaimia thungjak ti khaini se nukai sabe tongsa tongo tamkai tongsa kacharum bhage tongsa ma kacha kade abo kok nono chini sadhanam bororok kamiamde tone borong sukruboi sawoi bui bai soli jagoi jate komuno dolot thangoi chini tipra mothana durbol khaimia tui borong tipra mothano tebo karakhai tisana mogoi hopung sapung chini warrior rok samung tamu ma honai haba ma honai changdo khawai obonani paithakok khulumka